Kasi na, ang idaog. Birthday! Birthday! Okay. Yo, what's up mga idol? Pakilala ko pala yung pamangkin ko, si George. Hindi yan lalaki mga idol babae po siya. Yung pangalan lang, George Tangal Sindon. Bali, birthday niya kahapon at saka binyag. Bali, extension na to. Extension, Para sa mga friends. para sa mga tropa kids. Yan na yung magpapalaro daw sila. Ayan. Magpapalaro. Yan yung baby. Ayan pala yung kapatid ko mga idol. Yung kapatid kong pulis. Yan. Si Cindy. Sindo na kasi kasal na So magpapalaro kami. So let's go. Yeah. Ready na kayo? Ready? Uwi na. Tapos na. So yan mga idol, ready na yung mga players. Nag-face mask na lang tayo kasi may mga sugat tayo dito sa mukha. Nakakahiya naman. Kaya tara. Yun pala yung bayaw ko. Yan yung asawa ng kapatid ko mga idol. Parang nahiya pero abot ng kamera yan. Yan. Ito yung anak niya. Bali, extension party to. Magpapalaro lang sa mga bata. Yan. So yun mga idol, yung unang palaro, hip hip hooray. Ito yung mga contestant. Yan. Bagay si King, si Jiro at Bahol. Sige. Hep hep. Try na lang. Yung sabat ka ako na hooray. Hooray hooray. Hep. Oh. Hep hep. Hep hep. Hooray. Hooray. Oh, ito out. Okay, out. Nakato ha. Sige. Oh, ito. Sino na nagambati? Hip out din nigra. Out. May video, hindi ka maglusot ka na. Pato, sino gal sa talima? Si Itlog. Itlog pa. Kita sa TV. Out. May next game pa man. Sino to? Sino palakpak? Kambal. B1. Palakpak ani hooray dapat out yan out. Oh yan, 5 na lang, 5. Oh. Okay. Alert. Hooray! Hep hep. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hooray! Apat na lang, 4. Hep hep. Hep hep. Hooray! Out. Ayan. 3 lang. Mayad na. Okay. Tatlo tanda. Girl power. Okay. Hooray! 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 Hep hep. Hooray! Hooray! Hep hep. Hep hep. Hep hep. Hep hep. Hep hep. Hep hep. Hooray! Hep hep. Ayan, 2. Finals na mga idol, finals. Ama, trial sa guys. Hooray! Kasi ganig. Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Dasig! Hooray! Dasig dapat, dasig. Ayun May winner. Tumataginting na. 20 pesos. Next game natin mga idol ay Give Me What I Want. Ayan, kung sino yung unang magdala ng hinihingi, siya yung mananalo. Tawin nyo ako Uban! Ay, Pugang at tsinelas! Yan, pulang sinilas yung una. Pulang at tsinelas! Ako Lambo color brown! Brown na t-shirt. Brown! Bukod brown doon, pitch ron. Brown. Ano yung usoy? Ay, mas nakita ko si Tiri Biraya. Ano?
Oh, suye kami Ato. Palmolive nga shampoo. Ato ba niya? Kasing sugudlan. Karon yun. Ato, balde nga mali ko no. Pita ron. Lata! Oh, babor ikaw doon. Lata! Dali! Kasi na, ang idaog. Dali lang, bakutan. Iba lang. Hato, nakapula. Hato. The boat is sinking. Group yourselves in the tree. Tigtatlo-tatlo ay. Parehas, nagapot. Ay, Bye-bye. Boat is sinking. Group yourselves into 5. Kaya pa. Boat is sinking. Group yourselves into 3. Oh. 3. Oh, wow, sa tuto. Group yourself into 4. Ay, bumugag. Okay. Group yourselves into 5. Wala. Eliminate sinking. Group yourselves into 3. Out. Araw na, ikaw ang prinsipe. Prinsipe, si ano, naawat ka na. Gakop-kop silang tatlo. Wa. Sinking. Group yourselves into 3. Balda, gumana si Milog. Sinking. Group yourselves into 3. Group is sinking. Group yourselves into 1. 1. Yourselves into 2. Next game natin mga idol, punahan kumain ng marshmallow. 2. 3. Go! Dali! Dali! Si Zero, ay! Dapat tawagin mabilit ha sa baba. Dapat tulon. Dapat tulon. Ay, awa na nabuksan. Ay. Harap lang sa dami ko. Harap lang sa dami. Sige. Bakit mabilis sa bata? Buhay man dun ano, upod. King. Tuwa dapat. Mabilis. Nga rin, nga. Ay, Chen! Hindi, At syempre after ng palaro mga idol, namigay na yung kapatid ko ng mga candy at kung ano pang remembrance para sa birthday extension ng kanyang anak na si imbis usapon, George may zero, ginasupsop. Tangal Sendon. Naging-himay ta. Ubos mga netbook mo, kaya hindi man yung matugon to. Ay, gaunat-unat, sa sugod ron. Ito, tira to. Gapang mo. Nanaron.
At syempre, hindi mawawala ang pamerienda mga idol. Langit. Wait lang. Excuse me. So,